की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सके। उस्मान साहब, दीगर जिम्मेदारान अल खिदमत और जमात इस्लामी और मेरे बहुत अजीज़ नौजवानों, मुझे खुशी है कि आज शहर लाहौर में एक तालीमी इनकलाब का आगाज़ हो रहा है। इससे पहले भी आपने बड़े पैमाने पर ये IT कोर्सेज़ मुनक़िद किए और पिछले दिनों हमने जो हज़ारों तलबा थे जिन्होंने ये कोर्सेज़ मुकम्मल किए थे उन्हें उनकी असनाद दी। बहुत सारे लोग जब वहाँ पर अपनी सनद लेने के लिए आए थे तो मैं उनसे पूछ रहा था, उन नौजवानों से, कि तुम्हें इसका कोई फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, और मुझे तकरीबन सब ने ये कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सीखा भी है और हमने कुछ ना कुछ रोज़गार भी इससे हासिल करना शुरू कर दिया है, या किसी ने कहा कि हमें जॉब में इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो यही एक पॉजिटिव चीज़ है कि हम अपने नौजवानों को अपनी इस मुल्क में जो हालात हैं, गरीबों के लिए तो दरवाजे इन्होंने बंद ही कर दिए हैं, मिडिल क्लास लोग भी अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। एक बात अच्छी तरह से समझ लें कि हम आप पर कोई एहसान नहीं कर रहे और हम ये नहीं कर रहे कि आप तालीम हासिल नहीं कर सकते, पैसे नहीं हैं तो हम आपको यहाँ पर एक कोई सहूलत फराहम कर रहे हैं। ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है, ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि पाकिस्तान के हर नौजवान को फ्री एजुकेशन दें और क्वालिटी एजुकेशन दें। ये हमारे आइन में ये बात लिखी हुई है और आइन पर ये अमल नहीं कर रहे हैं। होता ये है कि दो बड़े हिस्सों में इन्होंने तकसीम कर दिया है, एक प्राइवेट सेक्टर है और एक गवर्नमेंट सेक्टर है। प्राइवेट सेक्टर में भी जो जितनी ज़्यादा फीस लेगा वो बेहतर तालीम देगा, जो कम फीस लेगा तो वो अपना इदारा कैसे चलाएगा, ज़ाहिर है उसकी अपनी मुश्किलात हैं। तो फिर बुनियादी तौर पर तो ये काम गवर्नमेंट सेक्टर का है, पब्लिक सेक्टर का है। इसमें उनकी जिम्मेदारी है कि ये क्वालिटी एजुकेशन हमारे नौजवानों को दें, लेकिन बदकिस्मती से जो उनकी जिम्मेदारी है वो भी अपने सर से उतार रहे हैं। हम रोज़ अखबार में इश्तिहार देख रहे हैं, आज ये प्रोजेक्ट बना दिया, कल वो प्रोजेक्ट बना दिया, और हमारे टैक्सों का पैसा इन इश्तिहारों पे लग रहा है, टीवी पे आ रहे हैं, और सोशल मीडिया के भी अब तो माशाल्लाह इश्तिहार बनना शुरू हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसमें परफॉर्मेंस भी है बहुत सारे लोगों की, और इसके नतीजे में ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत काम हो रहा है। अगर बहुत काम हो रहा है तो सिर्फ पंजाब में इस वक्त आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तादाद मालूम है आपको कितनी है? 1 करोड़ से भी ज़ायद है। 1 करोड़ वो बच्चे हैं जिनकी उम्रें 5 से 15 साल हैं, वो पंजाब के रहने वाले हैं और वो स्कूल नहीं जा रहे। ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मेंस है कि 15-16 हज़ार स्कूलों को अपने सर से उतार कर फेंक दिया है और कहते हैं कि अब ये प्राइवेट सेक्टर इसको ऑन कर ले, ये नहीं चला सके। इसी तरह से ये जो एजुकेशन है, ख़ासतौर पर मैं IT के एजुकेशन की बात करता हूँ, जो गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसका पर सेमेस्टर इतना महंगा है कि लोगों के लिए ये सारे कोर्सेज करना, ये डिग्री प्रोग्राम में जाना, गरीब को तो बिल्कुल फारिग कर दिया। पाकिस्तान वो जगह है जहाँ 40% लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। 40%, 25 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। वो तो अगर फ्री में भी एजुकेशन हो तो उनके लिए मुश्किल है कि उन्हें घर चलाने के लिए बच्चों को काम करना पड़ता है। फिर उसके बाद लोअर मिडिल क्लास, फिर मिडिल क्लास, फिर अपर मिडिल क्लास, फिर ये जो सोशो इकोनॉमिक सेक्टर्स हैं, पूरे सेगमेंट्स हैं, इनमें से कितने लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट की एजुकेशन भी अफोर्ड नहीं कर सकते। और फिर उसके बाद प्राइवेट सेक्टर, खास तौर पर वो IT एजुकेशन जिसको तो इतना आम कर देना चाहिए था कि हमारे पास पाकिस्तान में इस वक्त पोटेंशियल क्या है। पाकिस्तान में अगर कोई पोटेंशियल सबसे बड़ा है तो इसके यूथ हैं, इसके नौजवान हैं, और ये नौजवान मौजूद हों और इनके लिए मौके ना पैदा किए जाएं। जबकि इस IT सेक्टर में हम 2 से 5 साल अगर इन नौजवानों को मौके फराहम कर दें, इनकी एजुकेशन टोटल फ्री कर दें और क्वालिटी कर दें, तो ये 5 साल में पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसे 20 से 25 बिलियन डॉलर तक ले जा सकते हैं। अभी IT की एक्सपोर्ट सिर्फ 3 बिलियन डॉलर है। ये पोटेंशियल मौजूद है हमारे पास इस वक्त, लेकिन जब आप मौके ही नहीं देंगे, एक बड़ी आबादी को महरूम कर देंगे, उसके बाद की कैटेगरी भी मुश्किल हालात में बैठ गाट कर अपने बच्चों को पढ़ाएं, और फिर उसके बाद जो पढ़ लें उनके लिए मौके मौजूद ना हो, तो फिर लोग ये कहते हैं कि हम बाहर जाएं। जबकि अब दुनिया जिस तरह से एक ग्लोबल विलेज बनी है, इसमें तो इस बात की जरूरत है
کہ اتنا بڑا ہمارے پاس HR موجود ہو اور وہ ضائع ہو رہا ہو. لہٰذا ہم یہ آپ سے کہتا ہوں, میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, میرے سامنے طلبہ و طالبات کی ایک بہت بڑی تعداد الحمدللہ موجود ہے. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا وعدہ آپ مجھ سے کریں, اس لیے کہ ہم نے آپ کا ہاتھ تھاما ہے. ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ بہت بلندیوں تک لے کر جانا چاہتے ہیں, بہت آپ کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, اور ہم پاکستان کا فخر اور پاکستان کی شان آپ کو بنانا چاہتے ہیں, اور آپ میں یہ پوٹینشیل موجود ہے. لیکن 2 چیزوں کا آپ مجھ سے کمٹمنٹ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ان سب لوگوں کے لیے جو تعلیم سے محروم ہیں, جو طبقاتی نظام تعلیم کے نتیجے میں ان کو یہ اپرچونٹیز نہیں ملی کہ وہ اس میدان میں آگے بڑھ سکیں, ان کے لیے کہ جن پر تعلیم کے دروازے بند ہو رہے ہیں, آپ ہماری اس تحریک کے ایمبیسڈر بنیں گے اور ان کے لیے آواز بلند کریں گے, ان کے لیے لکھیں گے, ان کے لیے بولیں گے, سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے اور اس نعرے کو گھر گھر تک پہنچائیں گے کہ تعلیم ہمارا حق ہے, خیرات نہیں ہے. یہ خیراتی طریقے سے ہمیں تعلیم مت دو, تعلیم ہمارا حق ہے اور اس حق کو ہم حاصل کریں گے اپنے بچوں کے لیے. ہم ریاست کو ٹیکس دیتے ہیں, آپ موبائل کے کارڈ پہ بھی ٹیکس دے رہے ہیں, آپ کے گھر میں جو بجلی کا بل آتا ہے اس میں 1000 طرح کے ٹیکس لگا کے دیتے ہیں, یہ آپ پیٹرول پہ بھی ٹیکس دیتے ہیں, ہر چیز پہ یہ غریبوں سے, مڈل کلاس سے, صنعت کاروں سے ٹیکس وصول کر کے تنخواہ داروں سے ٹیکس وصول کرتے ہیں. پاکستان میں تنخواہ دار لوگوں نے 243 بلین روپیز کا ٹیکس دیا ہے, بڑے بڑے جاگیرداروں نے 4 ارب روپے بھی نہیں دیے ہیں. یہ حال ہے اس ملک کا. جن کے جو فیصلے کرتے ہیں ہماری تقدیر کے, وہ ٹیکس بھی نہیں دیتے, اور جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو تنخواہ دار لوگ ہیں, آپ لوگ پڑھ کر اس پوری فیلڈ میں جائیں گے, ان سے ٹیکس وصول کیا جاتا ہے اور بھاری ٹیکس وصول کیا جاتا ہے. دیتے کیا ہے اس کے جواب میں؟ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ان لوگوں کی آواز بنیں گے جو تعلیم سے محروم ہیں. کوالٹی ایجوکیشن, اور وہ ایجوکیشن جو سب کے لیے ایک جیسی ہو, ایک جیسا معیار, ایک نظام, ایک نصاب, اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ یہ تحریک ہم قائم کریں, اور اس تحریک میں آپ ہمارا ساتھ دیں. آپ ہمارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ خیر کا کام ہے, یہ پاکستان کو بہت آگے لے جائے گا. ان کی آواز بننا ہے, ان کی سیاسی آواز بننا ہے, اس لیے کہ اصل میں جو اختیارات اور طاقت ہوتی ہے اور وسائل ہوتے ہیں وہ ریاست اور حکومت کے پاس ہوتے ہیں. پارٹیاں تو اپنے حصے کا کام کر سکتی ہیں, NGOs تو چراغ جلا سکتی ہیں صرف. اور دوسری بات یہ ہے کہ آج آپ اس ٹیسٹ میں شریک ہیں, اس ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے گا انشاءاللہ. اور آپ کامیابی کے بعد اس کا انٹرویو دے کر جب آپ اس کو جوائن کریں گے تو ایک وعدہ تو میں کرتا ہوں, جتنے لوگ پاس ہوں گے, 10 کیمپس بنانے پڑیں یا 50 کیمپس بنانے پڑیں, سب کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور 100% فری پڑھائیں گے. محنت کریں آپ اور اپنی کلاسز میں باقاعدگی کے ساتھ شرکت کریں. اس کے بعد اگر آپ کسی دوسرے پروگرام میں بھی جائیں گے, دوسرے ٹیسٹ میں آئیں گے, وہ بھی موقع ہم آپ کو دیں گے. 100% فری IT ایجوکیشن ہم لے کر چل رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے پاس کسی قسم کا ٹیلنٹ, ہنر, انوکھی سٹوری یا ایسا کچھ جو آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کو دکھایا جائے تو نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. ہم بنیں گے آپ کی آواز.